Days after France's worst wildfire in more than 70 years, residents of Fontjoncouse are returning to what's left of their homes and businesses. The August 5 blaze swept through thousands of hectares, leaving charred landscapes and a community in shock. More in this report from Sara Santos. The fire, which burned through 16,000 hectares in just 24 hours, is now under control. But in its wake, it has left destroyed homes, blackened tree skeletons, and hillsides stripped bare. Authorities say over 2,000 firefighters were mobilized to battle the flames, which consumed woodland, vineyards, and farmland during the height of the tourist season. At least one person was killed and hundreds were forced to evacuate. Among those returning is celebrated French chef Gilles Goujon, owner of the 3 Michelin star restaurant L'Auberge de Vieux-Puy, whose building was spared. Je vous dis, j'ai appelé l'auberge, j'ai appelé les enfants qui étaient là, ils étaient là, pour savoir un peu comment on était. Puis au bout d'un moment, j'ai mon fils qui me montre les images du voisin, là, qui était derrière le champ, qui était en train de brûler, lui était devant. Des flammes de je sais pas dire, mais dans son téléphone, j'ai l'impression que vous avez au moins 30 mètres, c'était énorme. Et là, je lui dis, mais écoutez, mais il n'y a personne qui vous a dit de... J'ai dit, tu sais quoi, ramassez vos affaires. Et il faut partir. Là, quand je suis arrivé, la première des choses, d'abord, c'est l'auberge. L'auberge, elle est intacte. Et là, on monte et je découvre ça. Et plus j'avance, plus je vois. Et là, ouais, c'est dur. C'est dur. C'est tellement... Non, oui, même là, 4 jours plus tard, je ne vois pas les mots tristes. Triste, je ne sais pas. Enfin, voilà. While Goujon's restaurant stands untouched, many of his neighbors face the daunting task of rebuilding from ashes. Recovery teams are assessing the full extent of the damage, and environmental experts warn it could take decades for the forested hills to recover. Officials say the investigation into the cause of the blaze is ongoing, but for Fontjoncouse, the focus now is on helping residents rebuild and come to terms with the scale of the loss. Reporting, Sara Santos, SMNI News.